da ste me pozvali da velim nešto o gospodinu Sudniku. Radila sam s njim 30 godina. Ja mislim da on zavređuje vještije pero i boljeg govornika da se o njemu priča nego sam ja. Međutim, ipak tih 30 godina koje smo radili skupa, iz njih je ostalo puno sjećanja na gospodina Sudnika. Ovo sam pozvana u vezi pohoda koji je Planinarsko društvo Japetić i Samoborski muzej organizirao gospodinu Sudniku u čast, i to se ide svake godine poslije njegovog rođendana na Veliki dom. Pohod počinje kod Samoborskog muzeja, tu se zakupljaju planinari i budu ponuđeni čašicom rakije i Sudnikovom žemljicom. Samoborski muzej priredio izložbu domaćeg akademskog kipara Ferde Ivanščaka, koji je poznat po niz skulptura koje su naručile samoborske obitelji, a u javnosti je u parku, u muzejskom parku je skulptura Ferde Livadića ili na grobu Julijane Kantili njezin lik. Bavio se i drvom. Znamo da je ukrasio nekoliko prekrasnih komada namještaja. Kada smo 2001. godine priredili izložbu njegovu, gospodin Sudnik je u svojoj zbirci kod kuće imao kredenc, koji je bio doduše uvijek zatrpan, ali smo ga za tu priliku izvadili, čistili. Kad se otvorile su vratašca, u jednom od njih smo našli u papiriću žemljicu koju je gospodin Sudnik stavio 1938. godine. To je bilo od bijelog, finog tijesta, međutim kako je stajala i bez zraka, ona se smanjila, ali se nije pokvarila. I odlučili smo za taj pohod na Veliki dom da upravo po onoj Sudnikovoj deviziji uvijek ponudi gosta sa rakijom i sa nekakvim komadićem kruha ili nečega, da ponudimo planinare evo s tom žemljicom koju smo dali napraviti repliku. I vi došli do toga? Ko je kuda? To su ljudi imali, ljudi nisu znali šta je to. Su ljudi bacali. A ja sam to sakupljal onda. I onda kad se to procita, onda se vidi vrijednost toga svega. Lijepo izrađenu povelju našem dragom Ivici Sudniku.
Nalazimo se pred planinarskim domom Ivica Sudnik na Velikom Dolu, koji je izletnička točka u ovom dijelu Samoborskog gorja, interesantna zbog svog položaja i prirode koja ga okružuje. Naime, sjeverne padine Oštrca su nekad bile livade koje su se kosile i 30. godina razvojem planinarstva i planinarskog skijanja postali su centar skijaškog sporta u Samoborskom gorju. Zbog toga je Ski klub Zagreb 1934. započeo izgradnju na ovom mjestu skijaškog doma. Taj skijaški dom je završen 1937. godine i bio je u funkciji do 1942. kad je u ratnim događanjima Drugog svjetskog rata bio zapaljen i totalno devastiran. Od njega danas imamo samo slike koje smo uspjeli kroz arhivu pronaći, zapis o jednoj skijaškoj utakmici koja je održana na prostoru Velikog Dola i ono što je najinteresantnije, knjigu posjetitelja samog skijaškog doma koja je interesantna zbog potpisa ljudi koji su dolazili na skijanje, gdje je interesantno da su čak vlakom iz Zagreba odlazili u Zdenčinu, a iz Zdenčine preko Jastrebarskog tu na skijanje na Veliki Dol i vraćali se natrag. Ta knjiga je spremljena zahvaljujući zadnjem opskrbniku doma na Velikom Dolu koji je tu boravio i koji je vodio brigu o samom domu. Nakon Drugog svjetskog rata, ponovnim jačanjem planinarstva, unutar planinarskog društva Japetić u Samoboru, u vrijeme dok je Ivica Sudnik bio njegov predsjednik, pokrenuta je inicijativa da se na tim temeljima izgradi novi dom. Interesantna stvar je da je projekt izgradnje novog doma na Velikog Dolu pripremio naš član Zvonko Franjen, koji je, ne znajući za izgled starog skijaškog doma, maltene pogodio isti vanjski oblik i raspored u novom domu. Dom je građen u nekoliko faza, ovisi o novcima koje su bile na raspolaganju, o mogućnostima priključenja na infrastrukturu, na struju, vodu i put koji je, ali prvenstveno je rađen dobrovoljnim radom članova društva i otvoren je 1968. godine. Funkcionirao je skroz do Domovinskog rata, kad zbog nastalih prilika planinarsko društvo više nije moglo na klasičan volonterski način upravljati samim domom, nego je dom odlukom društva prepušten gradu Samoboru u skladu sa zakonskim propisima koji su bili na snazi te 1994. kroz Zakon o sportu i Zakon o sportskim objektima. Danas je grad Samobor vlasnik objekta, vodi kroz niz opskrbnika koji pružaju ugostiteljsku uslugu u samom domu, mogućnost pružanja izletnicima, posjetiteljima i svim onima planinarima, svim onima koji žele tu boraviti. Dom ima 40-ak ležaja, otvoren je vikendom i na taj način pruža usluge. A da bi zadržali onu veliku vrijednost gospodina Ivice Sudnika, dugogodišnjeg predsjednika Japetića i jednog od inicijatora i aktivnih sudionika izgradnje doma na Velikom Dolu 2005. godine je grad Samobor prihvatio inicijativu Hrvatskog planinarskog društva Japetić da se dom nazove imenom Ivice Sudnika. To je podržao i Hrvatski planinarski savez i na dodjeli tog imena, odnosno svečanom postavljanju table, bio je među ostalima i tadašnji predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza, profesor dr. Hrvoje Kraljević, koji je kroz jedan govor se sjetio i Ivice Sudnika i njegovih rada i zasluga za hrvatsko planinarstvo.
Veliki Dol je centar Samoborskog gorja i nizom puteva je premrežen planinarskih puteva i staza koje obilježavaju i održavaju nekoliko planinarskih društava. Povezuje Samobor preko Velikog Dola s Voštarcem, ima spust prema starom gradu Lipovcu, uspon na najviši vrh Japetić, a panorama koja se vidi sa ovog dijela Velikog Dola predstavlja jedan prilično lijepi pogled koji planinarima omogućava poseban doživljaj razvedenosti i raznolikosti Samoborskog gorja i njegove prirode kojom prolazimo. Područje oko Velikog Dola dio je područja unutar zaštićenog predjela Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, a poznato je kao stanište Blagajskog likovca, zaštićene biljke u Samoborskom gorju.